This is Nomsi TV on YouTube and TikTok, giving you choices to celebrate life. Hello mga halasun! Arats na! Maglaroy-laroy ta sa Alona Beach in Panglao, Bohol. But, sa dili pa ta moso dito sa may beachside area mga halasun, maglaroy-laroy sa kadiri sa gawas, no? At makita ang mga kagailang mga restaurants and bars. Napos lang murang sutukil, no? Ang paluto lang ta, dayon hab-hab. Sama sa mga lugar na nanindot na beach mga halason, ato sa makita dinhi ang high-end ng mga hotels. Welcome to Alona Beach, the crown jewel of Panglao Island in Bohol, Philippines. Famous for its powdery white sand and crystal clear turquoise waters, Alona Beach offers the perfect mix of tropical beauty and vibrant island life. Lined with cozy resorts, beachside restaurants, laid-back bars, and quaint local shops, it's a place where relaxation meets adventure. Hello mga halason! Whether you're here to soak in the sun, snorkel with marine life, dive into underwater wonders, or hop from one island to the next, Alona Beach is your gateway to unforgettable island moments. And of course, mga halason, ang sunset din ng area, nice at kaayo. So we're here now at Panglao, Bohol, no, in Alona. We will be looking for a restaurant that will be having a different yet delicious food for our dinner. And the people are still here enjoying the sunset. So mga halason, no, ang Alona is very popular for its 1.5-kilometer white sand beach. So diri sa Panglao, island of Panglao, just right beside Tagbilaran City. Yeah, of course, naganagas lang mga hotels diri, mga resorts, no, mga resto bars, ug lain-lain nga mga kaadtuan, no. So daghang choices here sad. So if you will visit Bohol mga halason, don't forget to check in sa Panglao, no. Daghang mga hotels diri nga of your choice na mga 3 stars, 4 stars, or mga lodge lang mas affordable, no, kung ganahan mo nga mas enjoyable yung moments with a low budget. So check lang gid kuan internet, no, sa Google or ang mga website sa Bohol Tourism. So muna siya mga halason, no, nata in front of the J Park Alona, J Park Island Resort Alona. So ato tanaw sa nasa unahan, no, kung asa ta magparty later or better sleep na lang. So daghan sa nag-offer massage diri dapin sa baybayon mga halason, no. Murag rate 700 to 900, I guess an hour. So narasay murag daanan along the beach line, no. So manaka mag-massage sa dagat, so makadungog ka sa mga bawd. Of course naglabi ang mga Koreans diri ron mga halason, no, pero daghan sa mga Europeans ang mga nadunggan nga mga languages, no, na naadin karon sa Panglao, specifically in Alona. Yes sir, pwede magpasabaw sir.
Niya, nitilasan ko aning dessert diri mga lason nga made of avocado. Niya, naala siya mga sagol-sagol no nga different kind of nuts and dairy. So, lami gibiyagin siya mga lason. 8 ounce of 12 ounce. Thank you. Mga ounce sa mga lason. Thank you for watching Nomsi TV. Please don't forget to subscribe, like, and share.